Mga higala, kumusta? Nga napunta ni ato ang live matagabi panglantaw sa kagabihion. Pero sa dili pa nato sugdan mga igsoon, ato sang i-shout out kini atong mga likers. Kanya mahiubos unya ni sila. Mga likers sa ato ang video matagabi Lilian Martinez Tubigon, tigkalot na sa kong likod. Ginalyn J. Martinez, Rowena Isumandag, Bernadette Tanduyan of Seattle, USA. Johnny Gisamonte, Ini Bunghawan, Dilkas kwan ni Associate Relasyon ni School Head diha sa Mahayag South District. Okay, daghang king salamat may gabi kaninyo diha tanan. Ma'am and sir, salamat kay sa inyong pagsunod sa ato ang panglantaw sa kagabihion. May gabi kaninyong tanan sa mga suki na tong tigpaminaw o tigtanaw. Naminaw lang, nagtanaw po, daghana sila mga igso. Og mga kababayan nga nagtanaw sa dakbayan, kabukiran o kadagatan sa atong mahal nga Pilipinas. Welcome sa atong programang panglantaw sa kagabihion. Dili lang nato hisgutan ang isyu, kundi atong tun-an ang mas laom nga kahulugan niini para sa atong nasod, kinabuhi o konsensya. Tonight's question is, pabor ba kamo nga i-house arrest na lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte imbis nga itugyan siya sa ICC? Usa kini ka isyu nga bugat sa balaod, lisod sa politika, apan labing bugat sa moralidad ug hustisya. Senator Alan Peter Cayetano is proposing that instead of former President Duterte being detained by the International Criminal Court, ICC, in The Hague, he be placed under house arrest at the Philippine Embassy. The logic, compassion, sovereignty, people, jurisdiction. But let us pause and ask, compassion for whom? Jurisdiction for what? And justice for whom? The International Criminal Court was created to prosecute crimes so grave, so inhumane, that domestic system often fail to hold the powerful accountable. Genocide, war crimes, and crimes against humanity. Ang ICC dili ordinaryong korte. Kini mo ang dapit diin ang mga hari, diktador, o presidente kung maabuso sa gahom, masumbungan o justisya. If the Philippines withdraws from accountability, then we say to the world, we can kill our own and never be held accountable. We always say, an accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Yes, that is true. And Duterte deserves that presumption. But here's the irony. Unya patyon ramanday ang giakusahan sa iyang panahon. Sa iyang war on drugs, wala gani kasuhi. Wala ka presentar og abogado niya namatay na. And now, those who once denied justice to others
ask for justice for themselves. The book of Proverbs chapter 17 verse 15 says, "He who justifies the wicked and he who condemns the just, both are an abomination to the Lord." Karong panahon na ang mga supporter ni Duterte nagpakalat og fake photo nga niwang na kayo si Duterte, pero dili na iyang picture nang nagkalat sa Facebook. Bawal sa dahig, ICC dahig ang magdaladalag cellphone. Bawal siya picturean dito sa sulod. So, fake photo. God is not blind. He sees the blood of the innocent. He hears the cry of mothers, widows, and orphans who lost their loved ones without a chance to defend themselves. And yet, we now argue for mercy for the one who should none. Yes, we must pray. Yes, we must be fair. But we must also ask, where was this fairness when the poor were slaughtered in alleys? When the victims had no name, no power, no voice? Some say, "He's old now. Let him rest." But age is not a shield against accountability. Justice delayed is justice denied, but justice avoided, that's injustice magnified. Ang balaod sa kamatuoran, bisan pa og dugay moabot gayon. Dili kini panghimaraot, dili kini paghigugma sa away. Kini pagpaningkamot nga ang balaod ug hustisya magpabilin nga buhi. Yes, sovereignty is important. But what is sovereignty if it protects abused? True sovereignty is not freedom from accountability, but freedom to live under the rule of law. If we shield our leaders from global justice, we are not sovereign. We are scared. Mga kaigsuunan, this is not just a legal case. This is a test of our soul as a nation. If we choose house arrest to protect a former president from facing international trial, let us be honest, we are choosing comfort over truth. We are saying, basta ako pabor niya, okay ra, bisan unsa iyang gibuhat. But the real measure of justice is not how we treat the powerful, but how we defend the powerless. Ang hustisya dili angay i-house arrest. Ang kamatuoran dili angay ipriso sa embahada. Kung gusto ta og kalinaw, kinahanglang magsugod kita sa tinuod nga pagtimbang-timbang sa sala ug hustisya. Dili lang simpatiya ug emosyon. Pag-ampo ta dili lang para sa akusado, kundi para sa tanan nga biktima nga hangtod karon wala pay tingog
wala pa'y hustisya. Pero kung atong iampo ng tatay digong ninyo, question, dunggon ka sa Ginoo, yang giingnan stupid ka. This is panglangtaw sa kagabhion where they seek not just opinion, but truth. Not just loyalty, but conscience. Ang panglangtaw sa kagabhion, din ang kahayag sa kamatuoran mo danag, bisan pa sa kangit ni. Kini yung higala, igsuon o galagad, Jeremias labaho tubigon. Sa makausap pa mo ingon, sa atong pagpangandoy ug matarong nga katilingban, ang kamatuoran gayud ang atong suga. O sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan, ang labing hayag ng paglaom. Kaya ngayong salamat o maayong gabi kanatong tanan. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.